बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई। नाज़रीन, अगर एक तरफ पेशावर के मज़ाफ़ात रीग ललमा में पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम पश्तून जरगे का इनेकाद हो रहा है, तो दूसरी जानिब एक और ख़बर जो है वो इस वक्त इंतहाई गर्म ख़बर है, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा ये फ़ैसला किया है कि 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक में एक दफ़ा फिर एहतजाज किया जाएगा। वो कि इस हवाले से आज शाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और इजलास होने जा रहा है, और ये इजलास कल भी होगा। इस वक्त हुकूमत की कोशिश ये है कि किसी तौर पर भी ये एहतजाज जो है ये ना हो, क्योंकि 15, 16 और 17 तारीख को तकरीबन 11 से 12 ममालिक के सरबराहान ममलिकत इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, जिसमें कई ममालिक के वज़राए आज़म, इसके अलावा वज़ीर ख़ारिजा, नाइब अव्वल वज़ीर आज़म और दीगर अहम शख्सियात जो है वो शरीक है। इसलिए हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इस हवाले से न सिर्फ फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ामात जो है वो मौजूद हो, बल्कि साथ में कोई एहतजाज भी ना हो। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले के मुताबिक 15 अक्टूबर को हर हालत में एहतजाज किया जाएगा। लेकिन अब ये खबर भी आ रही है नाज़रीन कि ये जो एहतजाज का सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही एक फूट पड़ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात सामने होकर आ गई है, और ज़राए के मुताबिक इस वक्त ख़ुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अली मोहम्मद ख़ान और दीगर अहम लीडर ये चाहते हैं कि चूँकि इस वक्त मुल्क की इज़्ज़त की बात है, इस वक्त चूँकि चाइना, हिंदुस्तान, साथ में दीगर अहम ममालिक के वज़राए ख़ारिजा, उनके वज़ीर आज़म, उनके सरबराही ममलिकत चूँकि इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हमें मुल्क की खातिर ये एहतजाज पोस्टपोन करना चाहिए। साथ में इन लोगों का मौक़िफ़ ये है कि हम इस हवाले से मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से ये यकीन दहानी भी हासिल कर सकते हैं कि इस शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के अख्ताम के बाद हम किसी दिन भी ये एहतजाज कर सकते हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक जो है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इसका इंतहाई नेगेटिव मैसेज जाएगा। तमाम ज़राए के मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो दूसरा ग्रुप है, जिसमें हमाद अज़हर शामिल है, जिसमें दीगर अहम उनकी लीडर शामिल है, पंजाब की लीडर शामिल है, ख़ुद शेख वक़ास अकरम शामिल है, तो वो लोग ये चाहते हैं कि ये एहतजाज जो है ये हर सूरत में 15 अक्टूबर को हो। ज़राए ये भी कह रहे हैं कि ख़ुद उमर अयूब जो कि अपोजिशन लीडर भी है कौमी असम्बली में, उनकी भी यही ख्वाहिश थी पहले कि ये एहतजाज ना हो, लेकिन अब उन्होंने भी ऐलान किया है कि 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद की डी चौक में एहतजाज किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत का ये कहना है कि अगर किसी ने भी एहतजाज करने की कोशिश की तो उनको आहनी हाथों से निपटा जाएगा, इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। हम नाज़रीन, जो अहम बात है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सबसे दबंग लीडर है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर, अगर वो नहीं चाहते कि ये एहतजाज हो, तो फिर इस एहतजाज को लीड कौन करेगा? क्या इस एहतजाज को पंजाब की लीडरशिप जो है वो लीड करेगी, खैबर पख्तूनख्वा से कोई लीडर इसको लीड करेगा, या फिर कौन सामने आएगा जो इस एहतजाज को लीड करेगा? हाल ही दिनों में आपने देखा कि किस तरीके से अली अमीन गड्डापुर इस्लामाबाद पहुंचे, और फिर किस तरीके से वो इस्लामाबाद के डी चौक से सीधा खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचे, और फिर वहां से किस तरीके से गायब हो गए। इसलिए ख़ुद अली अमीन गड्डापुर जो है वो इस मूड में नहीं है कि फौरी तौर पर एहतजाज किया जाए। साथ में उनका मौक़िफ़ ये है ज़राए के मुताबिक कि कारकुनान जो है वो भी तक चुके हैं, क्योंकि बार बार कारकुनान को एहतजाज के लिए मोटिवेट करना, बार बार इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना जो है ये शायद हमारे कारकुनान के लिए भी मुमकिन नहीं है। ताहम जो मौजूदा सूरत हाल नाज़रीन, इसने हुकूमत को ज़रूर एक नए टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज का ऐलान करती है और फिर इस्लामाबाद के चारों अतराफ जो है वो कंटेनर लगाए जाते हैं, मुख्तलिफ रुकावटें जो है वो कड़ी की जाती है, और इस तरीके से मुख्तलिफ अगर स्टेप्स ले जाते हैं, तो यकीनन हुकूमत के लिए ये अच्छा नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि SCO कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया मौजूद होगा, बल्कि आलमी मीडिया, यानी ये जो 11-12 अहम ममालिक है, इन ममालिक का मीडिया भी यहाँ पर आएगा, और वो इस इवेंट को कवर करेगा। तो खुदा न खास्ता अगर इस्लामाबाद में एहतजाज होता है या हुकूमत और पुलिस की जानिब से कोई रुकावटें खड़ी की जाती है, कोई मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है, तो आलमी मीडिया के सामने ये सब कुछ पाकिस्तान की इमेज के लिए भी बेहतर नहीं होगा।
اس کے ناظرین جو اہم بات ہے جس پر ہم 2 دن سے بات کر رہے ہیں وہ ہے پشتون جرگہ کے حوالے سے۔ پشتون جرگہ کا آج آخری روز ہے، آج ان کا تیسرا روز ہے۔ 11 تاریخ کو یہ جرگہ شروع ہوا تھا اور آج 13 تاریخ کو اس جرگے کا باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ تاہم گزشتہ روز ناظرین جو ایک ڈاکومنٹری شو کی گئی تھی تو اس میں انتہائی حیران کن حقائق سامنے پیش کیے گئے تھے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پشتون سرزمین پر تقریباً 85,000 لوگ جو ہے وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات تھی، جو رولاد دینے والی بات تھی، وہ یہ تھی کہ ہمارے وہ بیٹیاں، ہماری وہ بہنیں جو کہ شادی شدہ ہے، تقریباً 7,800 افراد جو ہے وہ مسنگ ہے، اور ان ہمارے بہنوں کو، ہمارے بچیوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے شوہر زندہ بھی ہے یا وہ حیات ہے، آیا وہ بیوہ ہو گئی ہے یا وہ بیوہ نہیں ہے، آیا کہ وہ دوسری شادی بھی کر سکتی ہے یا مزید شادی نہیں کر سکتی۔ تو یہ تمام تر صورتحال جو ہے مختلف ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ ساتھ میں جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو قدرتی معدنیات ہے، جو معدنیات کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، تو اس حوالے سے بھی تفصیلات فراہم کی گئی ہے۔ پشتون سرزمین پر جو پانی سے ہم جو بجلی بناتے ہیں تو اس حوالے سے بھی باتیں کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہماری جتنی بھی وسائل ہے جو کہ اربوں روپے کے نہیں ہے بلکہ وہ کربوں روپے کے وسائل ہے، تو جس طریقے سے اس وقت حکمران مزے کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی حیران کن انکشافات جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ اس جو جرگہ ہے اس کا اعلامیہ تو آج کسی بھی وقت آ سکتا ہے، لیکن ناظرین اہم بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ شاید میں نے اپنی زندگی میں بطور صحافی یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جو پختون رہنما ہے، جو مختلف سیاسی پارٹیوں سے پختون رہنما جو ہمارے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک ہی پلیٹ فارم پر موجود ہے، چاہے پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JUI، جماعت اسلامی، اس کے علاوہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنی بھی لیڈرشپ ہے، تو وہ تمام کے تمام اس جرگے میں موجود ہے، چاہے کسی کا پولیٹیکل افیلیشن کسی بھی پارٹی سے ہو، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے قوم کا مسئلہ ہے، اور گزشتہ تقریباً 20-25 سالوں سے جو ہم ایک جنگ میں جو ہے جی رہے ہیں، ایک جنگ میں ہمیں جو دھکیل دیا گیا ہے، تو ہم مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، مزید ہمیں اپنے سرزمین پر امن چاہیے، ہر حالت میں امن چاہیے۔ یہ جو جرگہ کے پارٹیسپینٹ ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں مزید بندوق کی بجائے ہمیں قلم چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کے لیے تعلیم اور تعلیمی ادارے چاہیے، ہمیں انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا چاہیے، ہمیں سڑکیں چاہیے، ہمیں روزگار اور صنعت جو ہے وہ چاہیے، اور ہم بھی پنجاب اور سندھ کی طرح ایک پرامن ماحول میں رہنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی ان کی طرح پرامن ماحول دیا جائے جو کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق بھی ہے۔ تو یقیناً یہ تمام باتیں جو ہے یہ جرگہ میں ہو رہی ہے، اور تمام سیاسی جماعتوں کے جو مشران ہیں، جو لیڈرشپ ہے، وہ خطاب کر رہے ہیں، اور بار بار اسٹیج سے ایک کی بات ہو رہی ہے کہ پشتون زندہ باد، ہمارا علاقہ جو ہے یہ زندہ باد، امن زندہ باد، اور یہ تمام نعرے جو ہے یہ مسلسل لگائے جا رہے ہیں۔ اگر پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔